भाजपा ने आज पूरे राज्य में 12 घंटे का बंद बुलाया है। बंद को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतरे हैं। अलीपुरद्वार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिलीगुड़ी धुबरी जाने वाली उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम के बस को रोक दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलीपुरद्वार चौपथी पर पुलिस के सामने सरकारी वाहन रोककर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प हो गई। घटना में पुलिस ने 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। গতকাল শান্তিপূর্ণ ছাত্র সমাজের পুলিশের হামলা জবাব দাও জবাব চাই জবাব দাও জবাব তুমি দেবে জবাব তুমি দেবে মা-বোনদের স্বার্থে আজকের এই বন্ধকে সফল করুন। এই মা-বোনদের স্বার্থে দিকে দিকে আওয়াজ তুলুন। মমতা ব্যানার্জি মুর্দাবাদ। গাড়ি যাবে না, গাড়ি যাবে না, গাড়ি যাবে না, গাড়ি যাওয়া হবে না। ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়। গতকাল শান্তিপূর্ণ ছাত্র সমাজের পুলিশের হামলা জবাব দাও জবাব চাই জবাব দাও জবাব তুমি দেবে জবাব তুমি দেবে মা-বোনদের স্বার্থে আজকের এই বন্ধকে সফল করুন। এই মা-বোনদের স্বার্থে দিকে দিকে আওয়াজ তুলুন। মমতা ব্যানার্জি মুর্দাবাদ।